Ayan, ang pants. Joey Navy. Ito ang pants. Destiny Blue. Ay, kalago na. Ayan, ang pants. Ayan. Oh, eto kay Perry. Perry Navy and Perry Blue. Ayan siya. No comments. Ay, ang book na dog na Saan? Doon po. Dito kay Burger? 11. Hindi, sa 7-Eleven. Bumili kami ng plastic. Oh, Missy Cream. Meron ba Missy Cream, ma'am? Ano, boss? Missy Cream. Oh, eto. Yung mga na-flex natin last week, Ayan, And- ang chay, ma'am. Wednesday live, i-flex natin yung mga natira. Ang tebe, bem lang ang boss. Bandera Ang din tabi, be. Nanla rin, be. Ay, yeah, babe. Oh, T-Bear. Oh, Miu ka, boss. Oh, eto, mi-flex natin yung mga na-cancel. Sobrang konti lang. Ayan, may mga di na makakapag-mine ulit. Yung hindi nagbayad. Oh, eto, Klo. Yung mga di nag-buy din, di na makakapag-mine yun ulit. Pinyeno ka na. Lisang-lisang. Klo! Magkanya kasi Klo? Wait lang, mi. Kalimutan ko presyo. Napakamura. 140 pesos. Proper code since tigi isang quantity or 2 pieces lang sila. Yung mga di nagbayad na di na makakapag-mine. Mine Klo Red XL 140 pesos and Klo Blush XL. And Klo Army Small. And then kay Bear 130 pesos. Mine Bear White 2M. Mine Bear Red 4L. And mine Bear 1XL. Ayan. Ito, Kunin nyo. 135. Hindi po, 145. 145. Oh. Miu din po, boss. Oh, eto Miu 145. Ay, napakaganda. Sa mga hindi nag-check out dyan, Mi, ha? Ayan. Na-block na kayo ng ating system. Oo. 145. Ayan. Meron tayo. Mine Miu Pale Small. Yung mga na-cancel yan. Miu Brown XL. Miu White Small. Miu Blush Medium. Ganda ni Miu. Miu Black Medium. Miu Syrup Small. Miu White Medium. Miu Sky Medium. Tsaka Miu Sky Large. Ayun. Ayan, Mi. Yung mga di nakamine. O, ulitin ko si Klo. Meron pa pala. Klo Cedar Large. Klo Black XL. Wait lang, Mi. Klo White Medium. Klo White Small. O, Klo Red XL. Inyawin ang papag-vlogs na. Ma'am Rika, eto daw. Ma'am Rika, sabi ni Desdes. Ayan, Akemi Gray. Ni. Magkano to, ma'am? 370. Akemi Gray. Ma'am Rika. O, ulitin ko si Klo. Klo Army S. 140 pesos. Klo Blush XL. Klo White Small. Klo White Medium. Klo Black XL. Klo Cedar Large. 140 pesos. Ayan. Magkano tong Adi? Adi,
O, bumabagal. Wa- 190. 190. Ay, check lang. O tayo manghula. Ayan. At, Sige, mag-buy lang kayo. opo. Sayang. Sige, may check lang natin kung may mga 190 sold out ah. na. Tama ka nga. Hindi ka nang Pang clothes. Ayan, 190 yung ating paadi. Oo. Ayan, yung ating paadi ni Mine Adi Black. Proper code 4. kayo, Mi, no? Mine Adi Black 4, medium. Adi Black 5, small. Then, ang tago. Adi White 3, large. Adi White 3, medium. Adi Cream 2, large. Ang ganda nito. Hindi nyo chinek out. Adi Navy 3, medium. Ma'am Enriquez, mine Miyu. Miyu lang. Hindi Miyu Miyu. Army. Mine Miyu White M. Ang code. Ano lang sold out kay Navy? Army SM. Yung tira yung sinasabi. Army. Si Flash X. For me lang ako. Cedar. Sa score? Ay, hindi pa namin na-check yung mga scores, ma'am. Kaka-flex lang kasi Oo. kahapon. Kay Miyu, ma'am. O, ulitin ko si Clo. May proper code tayo, no? Mine Clo Army S. Mine Clo Blush XL. Mine Clo Cedar L. Mine Clo White S. Mine Clo White M. Eto na lang. Wait lang, Mi. I-check lang po. I-check lang Medyo namin mabagal si system me. Kay Bear, 130 pesos. Mine, Bear, White, 2M. Mine, Bear, Red, 4L. Mine, Bear, 1XL. 130 to. Me, ayan. Mag-mine kayo. Oo. Update ka namin sa score, Ma'am Oo. DM. Kaka-flex Oo, lang sige. kasi yan Check lang namin kahapon. si Yumi. Miyu, Miyu. Wait lang, Mi. Okay.